Daddy, sino ba boboto natin? Bilyar. Pagka ganyan, bilyar. O Estrada. Erap. Era pa Bilyar ka ba? O Nonoy. Noy, Noy. Nonoy. Pagka ganyan, Nonoy. Bilyar. Dati boboto mo. Bilyar eh. Mukhang bilyar si Sino ba Daddy. boboto mo? Mukhang- Noy, Noy. Ayaw. Bilyar Sino? eh. Aba, si Bilyar. Ayaw niya na- Bilyar pala si Dade. Paano ba si Erap? Ganyan. Ganyan yung kay Erap eh. Tapos kay Bilyar. Kay Bilyar daw Nonoy. si Dade, ganun eh. Ay, kay Nonoy, ganun eh. Bakit Bilyar? Ay. Mas Bilyar. Si Bilyar eh. Nagnakaw din ng Sa lote niya, sa lote no? niya. Para mahal. 6 billion ang sinisingil ng gobyerno. Kasi yun yung inolekta niya para makuha yung right of way. Sa likod 3 na.